Welcome sa atong oras sa atong pagtuon. Sinimana nga pagtuon sa nahanay nga mga topiko gikan sa balaang kasulatan. Ug agig pagsugod magampo kita. Among ginadapit o Dios ang balaang espiritu nga makigkauban alang sa magtutudlo ug sa mga membro sa Sabbath School nga samtang igabatbat ang imong mga pulong, amo kining masabtan ang imong mga pamaagi, ang imong pagpatubo sa imong iglesia sa unang panahon bisan pahangtod karon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Sama sa landan ako mag-ingon kaninyo nga paborito nato nini nga tulumanon ang gisulti ni kanhe Department of Education Secretary Gisli Lapos. Education is solution. Sa Kristohanon nga pamaagi o espirituhanon nga kaalam, mahinungdanon kayo nga kita maedukar sa pulong sa Dios. Kay kini solusyon gikan sa fanatisismo, legalismo, mahukmanon, mga prejudices, mga kaluyon sa pag-alagad. Solusyon kini kung kita napasukad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug sa diha nga kita napasukad sa atong pag-alagad sa pulong sa Dios, ato kining tipigan, magtukaw kita sa atong pagtuon ug pag-alagad. Kay nagingon ang nabantog nga radio commentator sa Cagayan de Rossetti, ang lungsod nga sayod mo'y makapalig-on sa demokrasya. Apan ang lungsod nga nagapasagad, makapukan sa atong kagawasan. Higala, mga kaigsunan, niini nga panahuna, magapadayon kita sa atong pagtuon. Malipay ako sa pagtaho kaninyo, nga atong flag counter, nagasulti ka na to, nga adunanay 186 ka mga nasod, nga ang mga Bisaya nakatag o nag-download sa atong materials. Ang kinaulahian o bag-o nga nasod nga naka-download, maong nasod sa Africa nga mao ang Namibia. Bisaya, kung kinsa man ka, ipadayon ang pag-download nining atong materials. Karon, Lesson 12. September 12 to 18, 2015. Paul, Mission and Message. Tuna na to si Apostol Pablo sa iyang mission o ang mensahe nga iyang gidala. Ang nagbukas na teksto makita sa Pilipos 3:13-14 nga nagingon, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching toward to those things which are ahead, I press forward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Usaragi tumong ni Apostol Pablo siyang kinabuhi ang pagkabot sa ganti nga mo ang kaluwasan diha kang Ginoong. Tungod sa maayo nga background ni Pablo, mga kaigsunan, Hudiyo, Gresyanhon, Romanhon, maayo kini nga background niya, kay iya kining naggamit kung unsaon pagsiparar ang nahugpong nga pagtulunan sa mga Hudiyo. Gisagol ang iya sa Dios, ritual, seremonyal, tradisyonal, cultural. Tungod niini sa background ni Pablo, nahibalo siya pagsiparar kung asa niini ang iya sa Dios o kulturanhong Hudiyo. Sa mga sinulat ni Apostol Pablo, puno kini sa mga doktrina, pagpadasig, o sa pagkabot sa pagkabalaan diha sa pagtuon nato diha ni Kristo. Apan labaw sa tanan, sa iyang kanunay ginapasanto, ang sentro sa iyang mensahe mao si Hesus Kristo ug siya nga gilansang
Unang Korinto 2:2. Nailan usab si Apostol Pablo gawas nga magsusulat. Apan siya nailhan nga usa ka misyonero par excellence. Buti pasabot dili matupnan. Nagawali siya gikan sa Israel, padulong sa Syria, paingon sa Italia, paingon sa Espanya. Gani, 4 ka probinsya sa imperyo sa Roma iyang nawalihan. Ano na iyang estilo sa pag-approach sa mga tao nga nagkadaiya ang ilang kultura? Kung mo-approach siya og Hudiyo, nahibalo siya nga ang Hudiyo maki-ilhanan. Tungod manggod sa Kristiyanitian sa mga Hudiyo, nga gikan sa Ehipto, paingon sa Kanaan, for 40 years sa wilderness, puno sila og mga ilhanan og mga milagro. Mao nga kung dunay mensahe ang pagitaon sa mga Hudiyo mao, unsay mga ilhanan. Busa ang pamaagi ni Apostol Pablo, ang iyang dako nga ginahimo mao, isugod niya sa daang tugon ang mga tagna mahitungod sa Mesiyas. Ug unya iyang ipakita nga ang tanang tagna sa daang tugon mihaom sa pagkatao ni Hesus. Mihaom sa iyang pagministeryo. Mihaom usab hangtod sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw. Ingon ini, mga kaigsunan. Apan alang sa mga Grigo, ang iyang approach lay logical and philosophical approach. Tungod kay ang mga Grigo, hilabihang kadaghang mga philosophers, busa ang approach ng Apostol Pablo, logic, philosophy, and reasons. Apan gani kung siya magwali sa mga hintil, gawas sa mga Grigo, ang iyang approach mga kaigsunan, isugod yun niya sa very, very elementary. Ang pagkamaglalalang sa Diyos, ang pagkamaghuhukom sa Diyos, ug unya doktrina sa pagsulod sa sala, doktrina sa planos kaluwasan, hangtod mo sangko sa pagkatao, pagministeryo, paglansang, o pagkabanhaw ni Hesus. Mao kini ang daghang mapamaagi mga kaigsunan ng Apostol Pablo. Kita unta mausab niyang atong gamiton. Depende sa background sa tao. Kung atong nakita nga siya, usa siya ka protestante, suhito siya sa Biblia. Kung atong makita nga siya lahi nga pagtulunan, suhito siya sa ilang balasahon. So mao ni ang atong style. Dili kay kinibang step by step nga atog yung gikuan, step 1, step 2, step 3. No, pwede ka mo shortcut sa imong presentation kung imong nakita nga siya solid believer of Jesus Christ. Ano na duha ka mga panig-ingnan ni Apostol Pablo? Metaphors. Panig-ingnan alang sa pagpagligon sa pag-alagad. Ang usa nini mao ang iyang metaphor o panig-ingnan sa pag-alagad ng Kristiyano sama sa usa ka athlete. Ato nang makita sa unang Korinto 9:24 pangos 27 o Galacia 5 versikulo 7. Ang Grisya manggod o Greece mao gyud ang tinubdanan sa sinugdanan sa gitawag Olympic Games. So gigamit kini ni Apostol Pablo ang pag-alagad sama sa athlete. Grabe ang training. Grabe ang endurance. Usara yun ang iyang tumong. Makadawat siya og premyo sa iyang pagdula. Gigamit kini ni Apostol Pablo nga sa atong pag-alagad, nagkinahanglan kita og unsa endurance sa atong pag-alagad. Nagkinahanglan kita og perseverance sa atong pag-alagad. Kaya ang atong goal mao ra gyud. Bisag unsa nga mga kapaitong kalisdanan ang atong kalabuton mao ang ganti kinabuhi nga walay katapusan. Sa lain pamaagi usab, gigamit Apostol Pablo ang metaphor nga ang pagkinabuhi sa Kristohanon sama sa sundalo
1 Timothy chapter 6 verse 12. Gikuha niya ang usa ka hulagway. Ngang sundalo sab na kilag training, endurance, apan nabaws tanan ang sundalo puno sa kaisog. Og ang sundalo una moadto gubat, sangkap sa tanan niyang mga gamit sa igugubat. Kay gihulagwan ni Apostol Pablo nga kining atong Kristohanong pag-alagad usa kini ka pakiggubat, pakigbugno batok sa dautan. Masangkapan kita sa mga sangkap sa balang espiritu, pulong sa Dios ug uban pa. Kay kini mao ang atong iasdang sa gubat nga espirituhanon. Apan gipasantop ni Apostol Pablo ang atong pag-alagad nga sama sa sundalo. Kaya ang sundalo dili magkatibulaag tungod kay aduna sila'y kapitan o general sa atong pag-alagad. Adun nakitay kapitan nga mao si Hesus. Adun nakitay general nga mao si Hesus. Nga mao ang makig-asdang kauban kanato. Therefore, ang atong pag-alagad maisugod kita nga mobarog sama sa sundalo mga kaigsunan. Masayon kayo masabtan mga kaigsunan si Apostol Pablo. Apa sa pikas nga bahin, dunay malisod nga bahin nga malisod siya masabtan. Ganin sa conclusive statement ni Apostol Pablo, matod pa niya sa 2 Timoteo 4:7, nakig-away ako sa maayong pakig-away. Natapos ko na ang lumba, akong gitipigan ang akong pagtuo. You say, duha ka mga metaphors ang gigamit. Nakig-away ako sa maayong pakig-away, sundalo. Natapos ko na ang lumba, athlete, mga kaigsunan. Og ang resulta ni ining sama sa sundalo ug sama sa athlete mo, akong gitipigan ang akong pagtuo. Mori kita sa pagtulunan ng doktrina ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ug ang kasuguan. Akong balikon, si Apostol Pablo maayo siya mo pasabot. Apan tungod kay abogado manggod siya, dili malikayan. Nga aduna siya sinultian nga inabogado. Ug unya kita nga dili abogado, burag magkasaag-saag tao sa buti pasabot. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, 22, payon sa 24, nagyaw siya, ato bang gihimo nga walay pulos ang kasuguan tungod sa pagtuo? Dili pa. Dili. Sa bisan unsa nga paagi, hinunua atong gipabarog, gituboy ang kasuguan. You see? Si Apostol Pablo mao ang pilar sa mga protestante. Nga ang pagtulunan, maluwas pinagis grasya. Og unya, wala na'y kasuguan. Apan si Apostol Pablo maiyang gitubag. Don't go to the extreme. Kini magong tao nga nagbantay sa kasuguan aron maluwas, extreme na siya. Extreme left. No, extreme right. Extreme right. Apan kining tao sab nga nagatuo nga maluwas siya pinaagis pagtuo diha sa grasya ni Hesus. Apan way kasuguan is another extreme. Maybe makayungon tayo extreme left or extreme right. Mga kaigsunan. Sa iyang gisulat, 130 ka beses gigamit ang pulong kasuguan. 20 ka beses kini gigamit sa the Book of Acts. Sa iyang paggamit, very general ang iyang paggamit sa pulong kasuguan. Adunay iyang mga punto na kung very specific gani na dili kini kultura, dili ceremonial, dili tradition, iya yung specify nga kinigikan sa napulo kasugo. Samtang nagayon sa Apostol Pablo nga ang tradisyon, cultural, ceremonial, ritual, wala nagikinahanglan. Tapos nga si Hesus gilansang sa cross. Kay kining tanang mga serbisyo, halad nga inihaw, mga kalihukan sa saserduti, o gubang pang mga butang na seremonya diha sa sanktuaryo. Nagatudlo lamang kini ngadto sa kamatayon ni Hesus. Og sa diha nga namatay si Hesus sa Kalbaryo sa cross,
kining tanang balaod nga may kalabutan sa sanktuaryo nahunong na. Apan ang napulo ka sugo, dili mahunong tungod kay dili kini seremonyal. Wala kini labot sa paghalad nga sinunog. Wala kini labot may tungod sa kalihukan sa mga saserdote. Apan kining napulo ka sugo gitawag og moral na kasuguan tungod kay kini alang sa pag-ila sa mayog sa dautan. Alang sa pagkinabuhi sa tao nga nagalakaw sa pagkamatarong. Tulumanon sa mga tao nga naluwas pinaagi sa grasya, mga kaigsunan. Busa, angay kini nato hinumduman. Nga dili lang nga pag-ingon ni Apostol Pablo kasuguan og balaod, huna-huna na to, apil na ang napulo kasugo. No, mga kaigsunan. Parang akong balikon, mga kaigsunan, si Apostol Pablo daghag sinultian nga inabogado. Pananglit. Sa Roma 3:19, nagingon diha nga wala na kita mailalom sa kasuguan kay kita nailalom na sa grasya. So ang uban mingon, wow, wala na kasuguan, wala kita mailalom sa kasuguan. Kadiyot lang. Unsa may buti pasabot niya nang nailalom sa kasuguan? Ang tao nga nagtuman sa kasuguan aron maluwas mao ang nailalom sa kasuguan. Okay? Ang tao nga nagtuman sa kasuguan aron maluwas siya nailalom sa kasuguan wala sa grasya. Sa Roma 7:6 nagayon sab. Gawas na kita sa kasuguan. Unsa may buti pasabot niini? Ang tao nga nagtuo kang Hesus aron maluwas, gawas na sa kasuguan. Nganuman, nganong gawas naman sa kasuguan? Ang tao nga nagtuo kang Hesus aron mamaluwas. Nganong gawas na sa kasuguan? Kay dili na siya legalismo. Kay wala na siya magtuman sa kasuguan aron maluwas. Kay iyang nasabtan nga ang kaluwasan diha ra gyud ni Kristo. Busa sa diha nga mituo siya kang Kristo nga ang grasya mo'y makaluwas kaniya. Wala na siya, nagawas na siya sa legalismo nga pagtuman sa kasuguan. Apan dili buti pasabot nga siya gawas na sa pagtuman sa kasuguan. Sa Apostol Pablo daghang sinultian may tungod sa kasuguan. Nagingon siya, kasuguan sa sala, Roma 7:25. Kasuguan nga balaan, Roma 7:12. Bisan unsa nga kasuguan, moral seremonyal kung kini enforceable pa nianang panahon na balaan sila. Ang moral ka enforceable forever, nan balaan kini forever. Ha? So ang mga batan ng karon ang ilang sinultihan, di namin mo to nga adunay forever. The moral law, which is the 10 Commandments, is enforceable forever. Adunay siya gitawag sa unang Korinto 9:9, kasuguan ni Moses. Kining gitawag kasuguan ni Moses, wala mag-refer sa 10 Commandments. Kay kining 10 Commandments, kasuguan sa Diyos. Busa, aduna sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 7:25, kasuguan sa Diyos. Niya na kanato ang mga pagka-listeners o pagka magtutuman sa kasuguan. Unsano itong classify, kining daghang description ni Pablo mga kaigsuunan. May tungod sa kasuguan. Ano yung mga teksto ni Paul nga atong hatagad pagtagad? Sa Roma 13:8 paingon sa Diyos, ang pagtuman sa kasuguan, ipaagi sa gugma. Nato sa atong Diyos ug sa isig katao, kay kini mahimong magaan nga tumanon. See? Ang gikoreksyonan ni Apostol Pablo, dili ang kasuguan. Ang gikoreksyonan ni Apostol Pablo mo, ang purpose o katuyuan sa pagtuman sa kasuguan.
So, ingon ni Apostol Pablo sa Roma 13:8, atong tumanon ang kasuguan pinagi sa gugma. Gugma sa atong Dios o gugma sa atong isikitaw. Kay mao kini ang gugma katumanan sa kasuguan. Love is the fulfillment of the law. Dili nagpasabot nga ang gugma nakapawala sa kasuguan. Ang gugma mao ang motibo sa atong pagtuman sa kasuguan. Roma 2:21-24. Kita nga nagatudlo sa kasuguan, kinahanglan tumutuman sa kasuguan. Kay kamo nga nagpasigarbos sa kasuguan, wala ninyo mapasidunggi ang Dios kung inyo gisupak ang kasuguan. You see? Samtang kita nagatudlo sa kasuguan, kinahanglan kita nga nagatudlo tumutuman sa kasuguan. Kaya nagyo sa Apostol Pablo, imong gisupak ang Diyos kung ikaw nagawali may tungod sa kasuguan, apan imong gisupak ang kasuguan. Unang Korinto 7:19, ang circumcision o walay circumcision, wala kini ginaisip o ginahap kung dili ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mao ang ginaisip. Imong makita nga sa maong teksto si Paul naghimo sa kasuguan nga enforceable forever. Tanaw mga kaigsunan, walay pulos ang circumcision. Walay pulos ang dili pagpa-circumcise. Kung ikaw wala magatuman sa kasuguan. Ang giihap dili circumcision, apan ang giihap ang pagtuman sa kasuguan. Ephesians 4:25-28. Ipasalikway ang pagpamakak o gihunong ang pagpangawat. Kini nga sinultian ni Paul nagpamatuod nga ang kasuguan o napulo kasugo wala mahunong tungod sa pagtuo sa grasya. Efeso 5:3. Iyan o sab gipasanto ang dili pagkigilawas o dili pagkaibog. Kini pagpasantop gihapon nga ang napulo kasugo wala mawala. Efeso 6:2. Ang pagkahot sa ginikanan gikinahanglan alang sa mga Kristohanon. You see? Si Apostol Pablo wala magsalikway sa napulo kasugo. Naara, mga kaigsunan. Alang ka Apostol Pablo, ceremonial, cultural, tradition, mga balaod, mao'y napahunong sa diha nga gilansang si Jesus Calvarius Cross. Apan ang napulo kasugo, wala kini mawala, mga kaigsunan. Iyang gitambagan ng mga katawhan nga dili na magpakasala, mao nga wala niya giwala ang kasuguan kay kini nga kasuguan maong mupaila sa tao kung unsa ang sala. Kung ang kapulisan magtudlo nga tahuron ang speed limit, sukway kayo kung ang maong pulis magingon nga ang balaod sa speed limit wala na kinahanglan. Si Pablo maingon-ingon ni ana, pabantayan ang kasuguan. Kung dili na gikinahanglan, nganong pabantayan pa man. Dili pwede magkaalkontra siya nga pabantayan ang kasuguan, unya mo siya, wa na'y pulos ang kasuguan. Mga kaigsunan, sa mga wali na Apostol Pablo, ang sentro sa iyang pagtudlo mao ang kamatayon o ang pagkabanhaw ni Jesus. Sa unang Korinto 2:2, si Jesucristo lamang siya ang gilansang mong sentro sa pagtudlo. Apan wala siya munong diha kay nagpadayon siya sa pagpasantop sa pagkabanhaw. Magunsa ang krus kung walay pagkabanhaw. Mao nga nagdugang siya sa unang Korinto 15:12-22. Kung si Kristo wala mabanhaw, na naatong gihimong bakak ang giingon nga ang Dios maong nagbanhaw kang Kristo, walay pulos ang atong pagwali kung walay pagkabanhaw. Apan kay nabanhaw mas Kristo, nan kita makaambit sa pagkabanhaw. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo maong buhi natong paglaom alang sa atong pagkabanhaw usab. Makasusubo lang na adunay mga pagtulunan nga Kristiyano. Labaw na ang dili mga Kristiyano. Nga nagtudlo na ang kalag dili mamatay. Supa kini sa pagtulunan ni Apostol Pablo. Nga naman, dili tinuod nga ang kalag dili mamatay. Nga naman,
Sa unang Timoteo 6:16, ang Diyos lamang mo'y immortal. God is the only who is immortal. God who is the immortal. Tingaling mga tanong mo, Pastor Serrano, namatay man si Jesus, sa padili siya Diyos. Ang namatay, buong tao nga unod og bukog ni Jesus. Apan ang pagka-Diyos ni Jesus, wala mamatay. Ang immortality, sumala sa 1 Thessalonians 4:16, gasa kinigikan sa Diyos sa adlaw sa pagkabanaw. Ang kamatayon mo sa kapagkatulog. Ug mahimbata, umabanhaw lamang, dili karon. Sa pagbalik ni Hesus, mabanhaw ang mga patay. Unang Tesalonica 4:13 paingos 15. Unang Korinto 15:16-18 paingos 20. Daghang magsisimba nga nagdala sa sayop nga doktrina nga ang kalag dili mamatay. Kini nga doktrina musangko nining pipila. 1, musagop sila sa pagtulunan gitawag reincarnation. Nga pagkamatay sa tao, ang lawas gilubong, apan ang iyang kalag. Kung maldito siya, paingos mananap. Kung buutan siya, paingos bata. So kining bata nga natawo, nanay, nisulob anak nga kalag, reincarnation. Unya, may resulta na usab. Kini ngadto sa pagtulunan, ang pag-ampo ngadto sa mga santos ug santa. Igala ako magayong kaninyo. Ang balaan nga tao, balaan. Apan wala pa sila mabanhaw. Wala pa sila malangit. Naa pa sila sa lubngan. Pagkalugon sa ato mga pag-ampo. Nga atong i-address ngadto sa mga santos ug santa. Nga wala pa sila, naa pa sila sa lubnganan. Dahil moabot ang pagtulon ng usab, pagsimba sa mga espiritu, sa mga katigulangan. Ang katigulangan nato, the ancestors, naara naglutaw-lutaw, may nundan nga kita magsimba. Mauna ang resulta sa mga pagtulunan. Dahil migula ang pagtulunan sa New Age, nga mga pagbasa sa kalihukan sa mga bituon, nga may kalabutan sa atong kinabuhi. Kining tanan, bungas pagtulunan, nga ang kalag dili mamatay. Mamatay ang kalag, mga kaigsunan, mamatay. Kaya ang Diyos lamang mo'y dili mamatay. Si Pablo baya nga tao. Usa ka tao nga loner. Usa ka tao nga goal achiever. Usa ka tao nga very persuasive. O kini nga klase nga personalidad sa makadaghan mga kaigsunan dili masabtan. Mahinungdan nga adunay daghang mga tao nga di makaangay niya. Apan daghan siya mga admirers, mga kaigsunan. Para atong makita na sa missionary endeavor ni Apostol Pablo, kanunay dunay siya kaubanan, 2 o 3. Gani adunay gisgutan nga iya mga kaubanan dili noon magdungan. Mabasa kini nato sa buhat Colosas ug Philemon. Si Judas Barsabas, si Barnabas, si John Mark, Timothy, Erastus, Tychicus, Aristarchus, Jesus Justus, si Dimas, ug si Luke, mga kaigsunan. So dili buti pasabot nga si Apostol Pablo kinibang Rambo style ang iyang pagmisyon. Dili buti pasabot nga usa-usa ray ang okupahon ng trabaho. No. Igsoon ako magingong kanimo. Bisag unsa nimo ka bright, bisag unsa nimo ka maayo mo sulti, bisag unsa nimo ka maayo mo Bible study, nagkinahanglan ka o body o kauban mga kaigsunan. Si Pablo, although misunderstood sa iyang mga kaubanan, apaduna siya ay ministerial body, mga kaigsunan. He's not a loner. Mga ako, mag-ulbe ako magtanaw ng mga tao nga kanabitaw, maako-akohon sa trabaho. Sa komite murag siya ragyo'y correct. Ha?
Naniid ko ana. Na mga tao nga musultigan is komite murag siya rin hibalo. Murag siya rin yung correct. Mga kaigsunan, no. Walay tao nga eksperto sa tanang mga butang. Nagkinahanglan kita sa atong isig kataon. Karon, arita mga kaigsunan. Seryoso kayo nang hitabo. Sa buhat 15, 38 paingos 44, may dako nga panagkasumpaki. Dako nga panagsumpaki. Grabe ang lalis sa mga magbubuhat. Ang naglalis na ana mo si Barnabas o si Paul. Ang ilang giawayan o gilalisan mao si John Mark. Kung ikuyog ba nila sa ilang pagministeryo o dili. Kaya dihay panahon nga kini si John Mark mi abandon. He was a deserter. Milaya siya mga kaigsunan. Dito sa misyonerong kalihukan sa Pamphylia. Tungod sa kahadlok sa lutos. Wa siya makagwanta sa mga inconveniences, mga kagutom, kauhaw, mga baktas. Wala man ang hid, milayas. Karon si Paul di na muhatag og second chance. Ingon niya, ayaw nag-ikuyog si John Mark, di ko ganahan ana. Si Barnabas nagingon, ayaw. Hatagan na to og ikaduhang higayon. Sa ilang panaglalis nga grabe, basahan yung balang kasulatan, dili alang-alang nga panaglalis. Grabe ang ilang panaglalis. Di, mangyud sila magkasinabtanay. Nagbulag sila, dili is mayong kabubuton. Nagbulag sa dili mayong kabubuton. Si Barnabas iyang gidala, si John Mark paingon sa Cyprus. Si Paul iyang gidala si Silas paingon usab ngadto sa Syria o Cilicia. Mga kaigsunan, ang isyo si John Mark. Si Ellen White adunay nindot kaayo nga paghulagway mahitungod kang John Mark. Paraphrase na ni mga kaigsunan. Matod pa ni Ellen White, si John Mark tungod sa pagkabatanon mitalikod, sa kahadlok sa mga paglutos o sa kalisod sa ilang pagkinabuhi. Ikaduha, tungod niini si Paul mihukom nga dili natakos si John Mark sa ministry. Ikatulo, apan si Barnabas lahi ang iyang nakita kang John Mark. Iyang nakita ang maayong nga qualification diha kaniya nga haom gayud sa pagka-ministro. Sa Ellen White, mo yung nagulagwa na, giparaphrase ko lang. Ang gusto ni Pablo, ngang magbubuhat nga iyang ikuyog muantos, mubuhat sa tininood sa ilang misyon. Alang kaniya ang hugot sa tininood sa ilang misyon. Alang kaniya ang teamwork nga grabe kahugot. Kini nagsimbolo sa usa ka gamay nga iglesia. Ang buti pasabot niya nga kinahanglan ang iglesia adunay teamwork. Iyang gipasantop ngang magbubuhat, magpakita og usa ka ehemplo o panig-ingnan sa misyon nga iyang gidala. Kanunay naa sa una-una ang katungdanan o responsibilidad sa pagkamisyonero, inubanan sa maayong relasyon sa kauban sa kaiglesiyahan. Ang teamwork gipakasama ni Apostol Pablo sa usa ka panimalay. Ang team mao ang himuon nga bansayanan sa uban nga gusto mo apil alang sa buhat. Apan igsuon sa linugdangan maayo ra gyud nga nakapasaylo ra si Apostol Pablo kang John Mark. Nga naman sa 2 Timoteo 4:11 sa diha nga nabilanggo na si Apostol Pablo, iyang gitugon si Timothy nga paduaon si John Mark kay matud pa niya siya mapuslanon sa buhat. Nagkapanisalara sila. Aritas panapos. Ayaw kalimot nga si Paul usa ka abogado. Mao kita nga dili abogado usahay maglisod pagtugkad siyang sinulat. Bisan pa si Apostol Pedro. Makita kini nato sa 2 Pedro 3:16.
Si Apostol Pedro nag-ingon, malisod masabtan ang sinulat ni Pablo. Karon mga kaigsunan, wala ni sa leksyon, apan ato kining badbaron. Kay kung di nato ni badbaron, magpabilin kini siya nga problema sa atong pag-atubang sa mga tao. Roma 3:20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For the law is the knowledge of sin. Kita mo na? Busa. Pinagi sa kasbuhat sa kasuguan, walay unod nga pagamatarungon. Kay ang kasuguan, maong kahibalo sa sala. Therefore we conclude that man is justified by faith without deeds of the law. Dugang pa kana sa Roma 3:28. Badbaro na to. Emphasis is mine. Kung ang tao nagtuman sa kasuguan aron maluwas, dili gayud siya mamatarong. Kay ang kasuguan dili manluluwas. Apan ang kasuguan mo paila sa tao nga ang iyang gibuhat supak sa kasuguan. Tinuod ka na. Kung himuon nimo ang kasuguan nga mo'y manluluwas, walay mamatarong nga tao. Kaya, Roma 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kung ang tao na ilalom sa grasya, wa na kita mailalom sa kasuguan. Kini nga teksto, nagpasabot ba nga ang tao nga naluwas sa grasya dili na magtuman sa kasuguan? Ang tubag ni Pablo, do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Kita mo na. Ang tao nga naluwas sa grasya, tumutuman sa kasuguan, ug dili maglalapas. Unsay buot ipasabot, niining wala na kita mailalom sa kasuguan. Aniya? Ang tao nga nailalom sa kasuguan, kadtong nagtuman sa kasuguan aron maluwas. Siya usab nga nilalom sa kasuguan, mao katong naglapas sa kasuguan. Adunay duha ka klase sa pagkailalom sa kasuguan. One, under the penalty of the law. Nailalom sa silot sa kasuguan. Kadtong nakasala dinhi sa yuta, mao ang naa sa bilangguan, siya mo'y nilalom sa silot sa kasuguan. Apan kita na wala makasala batok sa kagamhanan, wala kita sa bilangguan, asa man kita na ilalom. We are not under the penalty of the law, kay wala makasala sa nasod. But still, we're under the jurisdiction of the law or authority of the law. Ano yan? Kadtong wala makasala, niya sa gawas bilangguan. Apan kung makasala siya, isulod sa bilangguan. Ngano? Kay ang wala mailalom sa silot sa kasuguan, ilalom gihapon siya sa jurisdiction sa kasuguan. Mao nga kinahanglan mutuman gayud siya sa kasuguan, mga kaigsoon. Ang mga naluwas tungod sa grasya, wala na mailalom sa silot sa sala nga mong kamatayon sa impyerno, kay bayad sa sala mo man ang kamatayon. Apan kinahanglan mutuman sa kasuguan, tungod kay kita na higugmaman kang Jesus. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Busa nagtuman kita sa kasuguan, dili aron maluwas, apan tungod kay ang kasuguan tulumanon sa mga linuwas. Ephesians 2:5. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Atong isumada kini nga teksto. Maluwas ang tao tungod sa grasya. Ang grasya mong kamatayon ni Jesus. O kini atong mabatnan pinaagis pagtuo. Dili tungod sa atong mga binuhatan. Dili tungod pinaagis pagtuman sa sugo. Kaya ang kaluwasan gasa, dili baylo sa imong pagtuman sa kasuguan.
Dili kini kinayuran, mga kaigsunan. Nad karon, kung saan ito pag-reconcile. Kining Romans 2:13 nga nag-ingon, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Dili ang nagapaminaw mao'y mamatarong sa tubangan sa Dios. Apan ang nagabuhat diha sa kasuguan mao ang mamatarong. Saan na ito nag-reconcile? Nga sa Episo 2:8-9 binangingon, ang taong maluwas pinagis grasya, dili pinagis siya binuhatan. Karon sa Roma 2:13, ang nagabuhat sa kasuguan mao man ang maluwas. Wala ni managkaaway. Wala ni managkasumpaki. Apan niya. Mangutan ako ninyo. Asa ang una? Ang pagtuo o ang pagtuman sa sugo? Dili ka makatuman sa sugo kung wala kay pagtuo. Busa, kinahanglan mo tuo na ikaw, una pa ikaw mutuman sa sugo. Therefore, ang tao nga doers of the law, in the first place, he was a believer of the grace of Jesus Christ. Ako ipatinaw. Kadtong nagatuman sa kasuguan, bunga rato sa pagtuo. Una ang pagtuo, misunod ang pagbuhat. Nagingon si Apostol Pablo siyang sinulat sa Roma, Kapitulo 2:13, the doers of the law shall be justified. Tinuod ka na. Kaya ko ang pagtuo, kutob ras pagtuo patay. Busa kini imong pagtuo, imo kining express diha sa pagtuman sa kasuguan. Igsoon, wala kini man nagkasumpaki. Kay ang tao nga nagabuhat diha sa kasuguan, wala siya magbuhat. Gawas kung siya adunay pagtuo. Pagtuo mo yung una, may resulta ngadto sa pagbuhat. Okay? Atong isummarize mga kaigsunan theology ni Apostol Pablo sa salvation. Giusab lang ni Pablo ang theology sa mga Hudiyo. Nga pagbantay sa kasuguan makaluwas. Kaniya, ang pagbantay sa kasuguan anaara gihapon. Importante ang pagtuman apan lahi ang purpose o katuyuan. Bantayan ang sugo kay kini mao ang mupaila sa atong sala. Roma 3:20. Bantayan ang sugo kay kini mao ang katumanan sa sugo sa paghigugma sa atong Dios ug paghigugma sa atong silingan. Roma 3:6. The keeping of the law in the theology of Paul has a different purpose kaysa iyas mga Hudiyo. Ang iyas mga Hudiyo magtumas kasuguan aron maluwas. Si Pablo nagyon, tumanan kasuguan usba lang ang purpose. Ang purpose mo na higugma kita sa atong Ginoo. Ang purpose mo aron makaikla kita ug unsay sala. Okay? Karon balik ta a practical application. Balik kita sa panaglalis nila Paul ug Barnabas. May tungod kang John Mark. Alang kang Paul, si John Mark dili angayan nga magbubuhat. Kay dito sa Pamphylia, gibiyaan sila nga wa mananghid. Nahadlok tungod sa pagpanglutos, dili makagwanta sa mga kalisod sa pagkinabuhi. Dili muhatag si Paul og second chance kang John Mark. Alang kang Barnabas, nakita niya ang potensyal kang John Mark nga maayong magbubuhat. Andam si Barnabas muhatag og second chance kang John Mark. Duha ang nahimong resulta sa ilang grabe nga panaglalis. 1. Midako og milapad ang area of missions. Kay miadto si Barnabas ug John Mark sa Cyprus. Si Paul ug si Silas miadto sa Syria ug Cilicia. Usahay ba kini mag-away mga kaigsunan sa iglesia? Dayon magtukod ang uban ngadto sa lain. Usahay panalangin mga kaigsunan. Apan wa ako mag-encourage kaninyo nga inyo nang buhatan. Ikaduha, nahatagan si John Mark og second chance. Ug nahimong mapuslanon nga magbubuhat, nga bisan pa si Paul miila sa iyang kakayahan, sumala sa 2 Timoteo 4:11.
paminaw ka mo igsoon. Kung wala mahatagin ni Barnabas, si John Mark, balikon ko, kung wala mahatagi ni Barnabas si John Mark og second chance, wala unta kitay balasahon nga gisulat ni Marcos, mga kaigsoon. Because John Mark nga tao nga ilang ginalalisan mao nagsulat sa Book of Mark diri sa balaang kasulatan. Daghan natong mga batanon nga nawala ang ilang initiative. Uka mga batanong workers nga unta may mga abilidad o potensyal tungod kay one, they were misunderstood by the church leaders in all levels. They are so defensive. Naibatanong gani sa simbahan nato nga bright, musultig yun. Ang matigula sa iglesia, defensive na kayo. O ako mag-ingong kaninyo. Bisan sa kwerpo sa mga magbubuhat, na gani batanon nga mutindog, nga musulti, very persuasive. Ang mga leaders igsoon, very defensive. Sa dito pa ako sa field, pipila ka mga tuig nga may labay. Workers meeting kadto namo. Naghiskot mahitungod kung asa gyud ibutang ang mission building. Tungod kay kadto nga dapit bahaanan man. Nagingon ang presidente, diri nato na ibutang. Ni uyon ang uban. Apan may mitindog ako sa kabatanon nga may sugod yun nga musulti. Nelder, kung diha nato ibutang, bahaanan man na siya. Nganong nila nato ibutang diri nga dapit sa ibabaw, sa pikas o dito sa lain nga direksyon. Dito nato ibutang. Kaya walay baha dito. Ergo-ergo na. Ingon ang presidente, dili nato ibutang kay bisag bahaan, sentro kini sa mga kaigsunan. Gikan diri nga dapit, gikan diri nga dapit. Daghang iglesia nga mabot diri. Kana imong proposal nga dito ibutang, walay baha, pero gamay rang iglesia nga nasakop dito. Ni sister man gyud ang maong batanon. Elder, kung maura na'y problema, asa atong palabihon. Bahaanan nga sentros mga tao, o walay baha nga dili sentros mga tao. Ang mga tao mo sakay ra na og sakyanan paingon ngadto sa opisina sa misyon nga dili sentro. Medyo naipit ang presidente. Di gyud ako malimtan. Ingon niya. Batanon? Hilom diha. Bata ka pas buhat. Wow, mga kaigsunan. I would like to appeal sa mga leaders sa lokal na iglesia. I would like to appeal also sa mga leaders sa atong mga opisina, Mission, Conference of Union. Dili ta madisturbo. Kaya kini mga batanon nga dunay potensyal are very expressive. Kini mga batanon nga dunay potensyal, mga kaigsunan. Musultig yun ugun sa ang naa silang nauna. Give them a chance. Kitang tanan, kung wala hatagin ni Jesus og second chance, third chance, fifth chance, o ka many chances, asa ka kita karon. Aniya kita sa iglesia tungod kay si Jesus, mihatag ka nato og many chances. Makahatag ba usab? Kamu, kita, sa atong isig katao, sa second chance. If not, many chances. Kininyong higala sa SNS Media Ministry, si Pastor Wendell Mungaya Serrano, kansang buhatan, anias Cagayan de City, magaingon, sa sunod nga higayon, magkita na usab kita. God bless you all.